Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ana ukarir maratan tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Lailatukum sa'idah ayol ikhwah. Laylatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Tahniah Mubarak. وكيف حالك؟ Lama. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi Alhamdulillah, khair. khair. Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Tayyib, qabla tubda' dirasah ya nabda' dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah nahnu nastati' an nastami'a li ishtiraki ad-dawrah al-arabiyyah fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah في حال الصحة والعافية بدون الموانع والحواجز نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد طيب بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بالأسرة. Kemarin kita sudah membahas tentang keluarga. Wa kadzalika kaifa naqulu usratana, bagaimana caranya kita mengucapkan terkait keluarga kita, anil a'dha minhum, terkait anggota keluarga kita, wa kadzalika al mihna, dan juga terkait mihnah profesi, wama ila dalik dan lain. Walan fa insyaallah nahnu nadrusu aidan fi ma ta'allaq bil usrah. Hari ini kita juga belajar terkait keluarga, walakin bisyakli atasaul, akan tetapi dalam bentuk tanya jawab. Hunaka as-su'al wa kadzalika al-jawab. Ada soal dan juga ada pertanyaan. Tayyib. Sa'aqra'u awalan, saya akan membacakan terlebih dahulu, wa utarjimuha, dan juga menterjemahkannya. Alaikum an taktubu wasma'u jayidan. Saya harap teman-teman mencatat terjemahnya wa kadzalika, dan juga isma'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Tayyib. Sin di sini maksudnya al-murad bisin, maksudnya sin di sini adalah su'alun, as-su'al, tanya. Sebenarnya jim di sini adalah jawab atau jawaban. Tayyib. Soal awal, pertanyaan pertama, kam fardan fi usratik. Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Kam fardan fi usratik, berapa orang di keluargamu? Fardan ini muradifnya atau sinonimnya adalah syakhsun. Sama kayak kemarin ya. Syakhsun, cuman ini ditampilkan muradifnya agar teman-teman tahu. Di sisi lain terjemah bahasa Arabnya orang itu syakhsun, ada kalanya juga fardun ya. Tayyib. Kam fardan fi usratik, berapa orang di keluargamu? Al-jawab tahtawi usrati ala khamsati afrad. Nah, ini ada kesalahan, kurang alif ya. Afrod. Afrod. Tahtawi usrati ala khamsati afrod. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Misalnya 6 orang ala sitati afrod. 7 orang sab'ati afrod. Jadi kaidah penyebutan adat ma'dud bilangan ya. Jadi untuk 3 sampai 10 itu harus berlawanan. Harus berlawanan dilihat dari bentuk mufradnya. Ini bentuk mufradnya adalah fardun, makanya di sini khomsati bukan khomsi afrod bukan, tapi khomsati. Jadi berlawanan, harus kebalik. Kalau misalnya ma'dudnya atau afrodnya ini mu'annas, maka adatnya ini nanti mudakar. Misalnya ala khamsi ala khamsi
ala khamsi ikhwat. Ala khamsi ikhwat. Ikhwat itu jamak dari ukhtun ya. Ala khamsi ikhwat. Nah, itu nanti dirubah atau kebalik ya, harus dibalik. Kaidahnya seperti itu. Kemudian kam akhon lak, berapa saudara laki-lakimu, atau kam akhon lak, berapa saudaramu? Kam akhon lak, berapa saudaramu? Li khamsatu ikhwah. Li khamsatu ikhwah. Saudara saya adalah 5 orang. Saudara saya 5 orang. Saya mempunyai saudara 5 orang. Afwan ya. Li khamsatu ikhwah. Saya mempunyai saudara 5 orang. Tayyib. Di sini ada ikhwah. Kok di sini khamsah? Nah, perlu diketahui teman-teman, kama qad qultu lakum anifan, sebagaimana yang saya katakan tadi, jadi yang diperhatikan adalah bentuk mufradnya. Ikhwah itu jamak dari akhun ya. Ikhwah itu jamak dari akhun. Kalau ukhtun itu jamaknya akhawatin. Kalau ukhtun itu jamaknya akhawatin. Jadi akhun itu mempunyai 2 jamak teman-teman. Jamaknya akhun itu ada 2, ada kalanya ikhwan, ada kalanya ikhwah ya. Ikhwah atau ikhwan. Jadi mempunyai 2 model jamak ya. Kalau jamaknya ukhtun itu hanya akhwat. Akhwat. Jadi kalau misalnya saya mempunyai 5 saudara perempuan, li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin. Gitu ya, teman-teman. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Soal asalis, pertanyaan ketiga, ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Kalau secara arti perbahasanya, tasalsuluka ini artinya urutan ya. Urutan. Urutan antara saudaramu. Kalau dimaknai yang mudah, ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Ana ukari maratan saniyah, saya ulangi lagi. Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Ana awwalu fihim, saya yang pertama dari mereka. Ana awwalu fihim, saya yang pertama dari mereka. Ana asalisu fihim, saya yang ketiga dari mereka. Atau saya urutan ketiga kalau terjemah lengkapnya. Ana akhirum, saya yang terakhir ya. Ana akhirum, saya yang terakhir. Humnya ini kembali kepada ikhwah ya. Humnya ini kembali kepada ikhwah. Baik. Hal anta akbaru ikhwatik? Hal anta akbaru ikhwatik? Apakah kamu yang paling besar di antara saudara-saudaramu? Hal anta akbaru ikhwatik? Apakah kamu yang paling besar di antara saudara-saudaramu? Naam, ana akbaru fihim. Ya, saya yang paling besar di antara mereka. Naam, ana akbaru fihim. Ya, saya yang paling besar di antara mereka. Bal, ana ashurum. Tidak akan tetapi, bal akan tetapi, ana ashuru fihim. Saya yang paling terkecil. Saya yang paling kecil. Bal, atau bal, ana awsatu fihim. Tidak, la akan tetapi, saya yang tengah-tengah di antara mereka. Atau tengah-tengah ya. Baik. Ma huwa amalu abik? Ma huwa amalu abika? Apa pekerjaan ayahmu? Ma huwa amalu abika? Apa pekerjaan ayahmu? Di sini ada opsional jawaban, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Huwa tajirun, dia seorang pedagang. Abi muadzafun hukumiyun, ayah saya seorang PNS. Abi muadzafun hukumiyun, ayah saya seorang PNS. Huwa fallahun, dia seorang petani. Huwa fallahun, dia seorang petani. Abi mudarrisun, ayah saya seorang guru. Nah, ini nanti saya tambah lagi ya pertanyaannya. Ma huwa amalu ummika? Ma huwa amalu ummika? Jadi akan saya tambah ma huwa amalu ummika. Jadi nanti teman-teman ketika saling bertanya ditambah ya, ma huwa amalu ummika. Apa pekerjaan ibumu? Tinggal dirubah, misalnya di sini hiya tajiratun, hiya tajiratun. Hiya tajiratun. Domirnya huwa diganti dengan hiya. Hiya tajiratun. Ummi muwadzafatun hukumiyatun. Ummi muwadzafatun hukumiyatun. Hiya fallahatun. Hiya fallahatun. Ummi mudarrisatun. Ummi mudarrisatun. Tayyib.
Wal akhir nanti ditambahi ana masrurun biliqaik wa ana kadzalik masrurun biliqaik. Sebelum tanya jawab terkait kam fardan fi usratik, teman-teman mengucapkan terlebih dahulu assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, ana bi khairin walhamdulillah, wa kaifa haluka, ana bi khairin walhamdulillah. Kemudian tanya terkait ini ya, kam fardan fi usrati. Taib, tilka hiya at-tarjamah minni, itu tadi terjemahnya. Hal indakum as-su'al anit tarjamah, adakah pertanyaan terkait terjemah? Ustaz, Naam, Afwan, tayyib. Ustaz. Izin bertanya tadi artinya yang paling pertama kam Kayak fardam fi usrati. kaifa ida anta turidu antas'al, bagaimana apa ya? Sebelum mukadimah, sebelum bertanya gimana kaifa al-arabiyah? Apa ya kalau dalam passwordnya kalau dalam televisi itu passwordnya apa? Lupa, Ustaz. Afan ya Ustaz, uridu Ya. uridu an as'al. Uridu? Enggak. Ayo. Uridu? Halo? Muhammad Aidil Syam? Naam, Ustaz. Ya, uridu? Takallam. Ayo, takallam. Uridu an as'al. Ayo, ulangi. Uridu an as'al Naam, tayyib. Mada turid an tas'al. Kamu mau tanya apa? kam fardan fi usratik, ya Ustaz. Apa arti kam fardan fi usratik? Kam fardan fi usratik, berapa orang di keluargamu? Kam fardan fi usratik, berapa orang di keluargamu? Naam, Ustaz. Syukran. Afwan. Tayyib, Ahi Ismail, tafadhal, mada turid an tas'al. Uridu an asal Ustaz, Naam. kalau ada yang nanya itu kam akhon lak. Mm-mm. Terus kalau misal kita anak satu-satu Ustaz, cara jawabnya itu bagaimana Ustaz? Ma'in di akhun. Ma'in di akhun. Saya tulis ya. Ma'in di akhun. Saya tidak mempunyai saudara. Ma'indi Akhun. tidak bisa pakai la Ustaz. Contohnya kalau Ma'in di akhun. ma'indi akhun. Naam. Syukur Ustaz. Afwan. Afwan Ustaz, Naam, tafadhal. Mada turid an tas'al. uridu an as'al Mm-mm. ida aqul Mm-mm. ida aqul ana waladun wahidun minal waladain ahada sahih Ustaz. Saya anak pertama dari dua anak gitu. Ana waladun wahidun minal waladain. Ayat anak pertama dari dua anak. Naam, Ayat. sahih Ustaz. Ahada sahih. Kalau secara kaidah benar. Cuman bahasa Indonesianya gimana itu maksudnya? Saya anak yang pertama dari dua anak. Ya, naam. Oh ya, nah sahih. Walakin laisa anak akhun. Anak anak al awal minal waladain. Boleh. Saya yang pertama dari dua anak. Berarti lebih ringkas itu ya, Ustaz. Naam. Ya, ya. Baik. Ayo. Al-akhar, mada turid antas al? La Ustaz. Tayyib. Al-akhar yang lain, manilladhi yurid ayyuqaddim as-su'al, siapa yang mau bertanya?
Tayyib, baru babu. Tayyib, Mafi tidak ada. Ustaz, Tayyib, naam. uridu an as'al. Tayyib, Tahtawi usrati ala khamsati afrodin. naam. At-tarjamah. Tolong di terjemah. Tayyib. Tahtawi usrati ala khamsati afrad. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Tahtawi usrati ala khamsati afrad. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Belum Ustaz. Afwan. Tayyib, qabla nutabik, sebelum praktek. Maniladi yurid ayu tarjim, siapa yang mau menerjemah? Iqra wa kadzalika tarjamah, baca dulu kemudian terjemahkan. Habis itu nanti kita praktek tanya jawab terkait hadihi al-madah, terkait materi ini. Tayyib, radiatun, siapa tadi? Tayyib, Isma, akhi Isma. Nah, Ustaz. Nah, tayyib, tafadhali iqra'i awalan li'anna hunaka at-talibah allati tata'akhkhar. Ada peserta didik yang terlambat. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kafardun fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Tayyib. Tahtawi usrati ala khamsati afrod. Di keluargaku berisi 5 orang. Terdiri dari. Terdiri dari 5 orang. Nah, Kam akhwan lak. Berapa saudara kamu? tayyib. Li khamsati ikhwah. Saya memiliki 5 saudara. Tayyib. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik. Urutan keberapa kamu di antara saudaramu? Ana al-awwalu fihim. Saya pertama di antara mereka. Tayyib. Atau ana as-salisu fihim. Saya ketiga dari mereka, di antara mereka. Tayyib. Ana akhiruhum. Saya yang terakhir di antara mereka. Tayyib. Hal anta akbar ikhwatik? Apakah kamu yang paling besar di antara saudaramu? Tayyib. Naam, ana akbaruhum. Ya, saya yang paling besar di antaranya. Bal ana asgharuhum. Tetapi saya yang paling kecil di antara mereka. Nah, Bal ana al-awsatu fihim. Tetapi naam. saya di tengah di antara mereka. Naam, tayyib. Ma huwa amalu abik? Apa pekerjaan ayahmu? Huwa tajirun. Dia pedagang. Abi muwazzafun hukumiyun. Ayahku PNS. Tayyib. Huwa fallahun. Dia seorang petani. Abi mudarrisun. Ayahku seorang guru. Tayyib. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ma hiya amal ummik? Apa pekerjaan ibu kamu? Bisa huwa tajiratun au muazzafatun hukumiyatun Naam, sahih. au hiya fallahatun Tayyib. au ummi mudarrisatun. Naam, tamam, tayyib.
Tayyib, syukran jazilan ala husni tarjamatikum. Terima kasih banyak, terjemahnya bagus. Dah benar. Nah, Tayyib. Khalas ya. Walaan al-waqt li tatbik. Sekarang waktunya praktek ya. Pak Ustadz, bila sudah tidak ada orang tua bisa diganti jadi apa? Yang mana ini? Pertanyaan dari ma huwa amalu abi gitu dah. Mana ini ukhti wildana? Aina ukhti wildana? Mal murad. Apa maksudnya? Oh ya, jawab aja. Oh, pertanyaannya. Nggak usah bertanya berarti. Nggak usah ditanya. Tapi kalau ditanya terus posisinya sudah meninggal, katakan yang dulu. Dulu itu pekerjaannya apa? Nggak apa-apa. Tayyib. Wal'an al-waqt ditatbik. Sekarang waktunya praktek. Maniladi yurid. Ayo jariba awalan. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Tahib. Tayyib. Akhi Aryawan. Wa kadhalika akhi Tommy. Naam, Ustaz. Tayyib akhi Tommy kasual wa Esra al-jawab. Tafadhal. Naam, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala salasati afrad. Kam akhan lak? Li ukhtun wahidah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana al-awwal fihi. Hal anta akbaru ikhwatik? Naam. Ana akbaruhum. Huwa amalu abik? Ma huwa amalu abik? Huwa ar-rahib fil kanisah. Li'annahu lam yadkhul fil Islam. Ma hiya amalu ummik? Hiya rabbatul bait. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Tayyib. Wala'an atabadul. Bergantian. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala sab'ati afrad. Kam afalak? Li khamsatu ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana ar-rabi'u fihim. Hal anta akbaru ikhwatik? Bal ana al-awsatu fihim. Ma huwa amalu abik? Huwa fallahun. Ma huwa amalu ummik? Ummi hiya rabbatul bait. Naam, ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni tadbik. Terima kasih banyak prakteknya. Wal'an ukhti Sofia wa kadzalika ma'a ukhti Siti Nur Laila. Tafadhal. Sekarang Ukhti Sofia, aina kunti? Naam, Ustaz. Tayyib, ukhti Nur Laila. Ustaz. Tayyib, ukhti Nur Laila takuni as-su'al.
Ya. Nah. Assalamualaikum. Mulai. طيب تفضل Ya. ابدأي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anti? Alhamdulillah bikhair. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala thamaniyati afradi. Kam akhun lak? Li sittatun ikhwah. Ma huwa tas ma huwa tasal ma huwa tasal astagfirullah. Ma huwa tasalsuluka hal anta akbaru ikhwati? Bal ana al aswatu fihim. Ma huwa amalu abik? Abi muwaddafun hukumiyun. Ma hiya umik? Ummi muwaddafatun hukumiyatun. Balas Ustaz. Lama ana masruratun biliqaik. Ucapkan ana masrurun biliqaik. Saya senang jumpa denganmu. Oh, ana masruratun bil liqa'i. Insyaallah. Wa ana kadzalik masruratun bi liqa'ik. Insyaallah. Tayyib. Wal'an atabadul, silakan bergantian. Naam. Ya ukhti, kam faradan fi usratik? Tahtawi usrati ala 5 afrad. Kam akhan lak? Li 5 ikhwati. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana awwalul fihim. Hal anti akbaru ikhwatik? Naam. Ana akbaru. Naam, ana akbarum. Ma huwa amalu abi? Huwa muwazzafun hukmiyun. Ma huwa amali ummi? Hiya muwazzafatun aidan. Naam, ana masrurun bi liqa'ik. Masruratun bi liqa'ik. Ana masruratun bil liqa'. Al-ijabah kaifa Begitu, al-ijabah? Ustaz. Wa ana kadzalik masruratun biliqaik. Wa ana kadzalik masruratun bil liqa'i. Nah, tayyib. Syukran. Wal'an akhi Fahrul ma'a akhi Fahrul ma'a akhi Hasan. Akhi Fahrul? Ustaz. Tayyib, ma'a akhi Hasan. Ana awalan Ustaz. Naam, anta awal. Akhi Hasan, aina? Aina kunta? Mafi, enggak ada. Tayyib, akhi Ridho, tafadhal akhi Ridho. Naam Ustaz. Naam, tayyib, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair al-afiyah insyaallah. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala 5 afrad. Kam akhan laka? Li salah satu ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? La bal ana al-awsatu fihim.
Ma ma huwa amalu abika? Amalu abi muwazzafun hukumiyun. Ma hiya amalu ummika? Amalu ummi mudarrisah. Ana طيب masrurun biliqa'ik. Na'am, ana masrurun bi liqa'ik aidan. طيب والآن التبادل أخ رضا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Wa anta? Alhamdulillah. Khair wa afiyah, insyaallah. Kam fardan fi usratik ya Fahrul? Tahtawi usrati ala tis'ati afradin. Kam afan laka? Li khamsatu ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? La bal ana asgharu fihim. Ma huwa amalu abik? Huwa falahun. Ma hiya amalu ummik? Ummi murabbatul bait. Naam, syukran. Ana masrurun bi liqa'ik. Afwan. Wa ana kadzalika masrurun biliqa'ik. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, طيب والآن أختي Yani ma'a أختي siapa ini? MTSN 3 Jombang ini siapa ini? نعم أستاذ. Nah, طيب تفضل. MTSN 3 Jombang, Anti Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana satunya Ustaz? Nah, tafadhal ukhti. Al-ijabah. Ukhti Yani as-soal, MTSN 3 al-ijabah. Tafadhal ukhti Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz? Oh, Mafi Saud. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Kholas. Tafadhal, khalas, tafadhali. Ukhti Yani, tafadhali. Kariri, ulangi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin wa afiyah. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala arba'ati afrad. Kam akhun lak? Li arba'ati ikhwah. Ma huwa tasalsuluk baina ikhwatik? Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? Hal La, anta ikhwatik? la bal ana akhiruhum. Bal ana asgharuhum. Nah, sahih. Ma huwa amalu abik? Ma huwa abul abik? Pekerjaannya apa ayahnya? Abi muwadzafun fil ma'had. Ayo.
عمل Masya أمك Allah. ما هي عمل أمك Umi Robbatul Bait. نعم أنا مسرورة بلقائك Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Nah, tayyib. Wal'an yani bil jawab wa ukhti Anifan bisoal. Tafadhali. Tafadhali ukhti MTSN. As-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam fardan fi usratik hunaka asyasya terlihat di layar? Ayo. Naam. Kam fardan fi usratik? تحتوي أسرتي على 5 أفراد Kam akhun lak? لي 3 إخوة Ma huwa tasalsuluki baina ikhwatik? أنا الثاني فيهم Hal anti akbaru ikhwatik? لا بل أنا أصغرهم Mada amalu abik? أبي مدرس Ma huwa amal ummi? Huwa amalu ummi? أمي فتاة حكماني Tayyib. Ana masruratun? Ana masruratun bilqa'ik. وأنا كذلك مسرورة بلقائك Nah, tayyib, syukran. Fil haqiqah, MTSN 3 ini Mas Muki? Ismi Salwa. Aywa, alaiki an taktubi Salwa. Silakan ditulis diganti ya, namanya Salwa ya. Tayyib, wal'an syukran jazilan. Wal'an ukhti Nazwa. Ukhti Nazwa. Nah, Ustaz. Tayyib, ukhti Nazwa. Radiatun Thayyibah. نعم أستاذ Nah, tafadhali. من أولا أستاذ Radiatun Thayyibah anti. Naam. كيف حالك يا أختي أنا بخير الحمد لله. كم فردا في Aina al-ijabah? تحتوي أسرتي على 4 أفراد. كم أخ لك ما عندي أخ ولكني لي أخت صغيرة. ما هو ما هو تس... ما... ما هي تسلسلك بين إخوتك أنا الأول من الولدين. هل أنت أكبر إخوتك أنا أكبر أكبرهما. أنا أكبرهم. أنا أكبرهما. Nah, sahih. نعم. ما هو عمل أبي أبي مدرس في المعهد. وأمي ما هو ما هي عمل أمي أمي ربة البيت. أنا مسرورة بلقائك وأنا كذلك مسرورة بلقائك. شكرا.
Nah, طيب والآن التبادل. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أختي؟ Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa anti ya ukhti? أنا بخير الحمد لله. كم فردا في أسرتك؟ Tahtawi usrati ala thamaniyati afrad. كم أخ لك؟ Li sittatu ikhwah. ما هو تسلسلك بين إخواتك؟ Ana arba'u fihim. هل أنت أكبر إخوتك؟ Bal ana al-awsatu fihim. ما هو عمل أبيك؟ Amalu abi wa tajidun. ما هي عمل أمك؟ Wa ummi hiya rabbatul bait. شكرا، أنا مسرورة بلقائك. Wa ana kadzalik masrurah bi liqa'i. Nah, طيب شكرا. والآن أختي نور حياتي مع إيدا. أختي إيدا. أنا أولا أستاذ نعم أختي نور حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. حالك؟ Alhamdulillah ana bil khair. كم فردا في أسرتك؟ Tahtawi usrati ala sitatun afrod. كم أخا لك؟ Li arba'atun ikhwah. ما هي تسلسلك بين إخواتك؟ Ana tani fihim. هل أنت أكبر إخواتك؟ Bal ana asgharuhum. ما هو عمل أبيك؟ Abi tajir. ما هي عمل أمي؟ Umi robatul bait. شكرا، أنا مسرورة بلقائك. Wa ana kadzalik masruratun biliqaik. Nah, طيب التبادل. والآن التبادل. Silakan bergantian. Ukhti Ida. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ukhti? Alhamdulillah bi khair. Wa anti? Alhamdulillah bi khair. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala khamsati afrad. Kam akhalak? Li salasi ikhwat. Ma hiya tasalsuluki baina ikhwatik? Ana awwalu fihim. Hal anti akbaru ikhwatik? Naam, ana akbaruhum. Ma huwa amalun abi? Huwa fallahun. Ma hiya amalun umi? Hiya mudarrisatun. Ana masruratun biliqaik. Wa ana kadzalik masruratun biliqa'ik. Nah, Kelas. طيب
Wal'an sauqassim al-fusul, saya akan bagi kelasnya. Alaikum an tatahawaru, silakan nanti teman-teman bercakap-cakap anil usra, terkait keluarga, au anil as'ilah, au ilmada al-madiyah, atau terkait materi sebelumnya ya. Bebas ya. Tapi fokusnya hari ini dulu kalau sekiranya belum praktek ya. Nanti kalau nggak ada temannya ditunggu dulu, saya akan masukkan ya.
Ana masrurun. طيب لأن وقتنا قد انتهى هيا نختتم دراستنا بقراءة الحمد لله. الحمد لله هذا ما يمكنني أن أقدمه لكم وإني لا سمعكم العذر على الزلات لساني وأثرة كلامي. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم واستماعكم والله موفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا. Jazakallah khairan. Amin. Jazakumullah. Waalaikumsalam.